हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो में मुझे इंपोर्टाट अपडेट नहीं आसी। सुप्रीम कोर्ट को राय सीनियरिटी को नहीं शिक्षकों को बड़ झटका पुणी थे लगिला। कौन आपण सुप्रीम कोर्ट राय रही शिक्षकों सीनियरिटी को नहीं माने शिक्षकों प्रमोशन को नहीं तार रिगार्डिंग कंप्लीट अपडेट मुझे आज वीडियो देवी। तेणु आशा करी वीडियोटी बहुत ही इनफॉर्मेटिव रहिबो। वीडियोटी को विदाउट स्किप रे प्रथम शेष पर्यंत कंटिन्यू करंतु। कंप्लीट इनफॉरमेशन आपण टीचर का प्रमोशन को नहीं पाई परिबे। जदि आपण जने प्राथमिक शिक्षक वीडियो बहुत ही इनफॉर्मेटिव रहिबो। प्राइमरी टीचर को नाना समस्या रही से सबू समस्या कंप्लीट आपण मानकर इनफॉरमेशन आपण को एई वीडियो रे मिलिबो। चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करबा आज वीडियो को। देखंतु प्राइमरी शिक्षकों समस्या आज एते आपण मन को कहले सरबनी आपण मन को भी एसबू जिनस किसी अछपा नुहे। आपण मैंने जानते ग्रेड पे को लेकिन प्रमोशन को लेकिन ट्रांसफर को लेकिन आपण मानकर प्रमोशन बहुत प्रकार कैटेगरी को लेकिन करा सीनियरिटी बेसिस को लेकिन करा कि आपण मानकर टेट मैंडेटरी को लेकिन करा माने विदाउट टेट पास एमती नाना प्रकार समस्या घेर भितर आपण मैंने बहुत दिन अच्छा। एबे आपण मानकर एक बड़ अपडेट आसूची कि आपण मानकर प्रमोशन जो आपण मानकर आसीथिला लेटर आपण माने भी देखिथिबे 13/3/2026 रे आपण मानकर लेटर आसीथिला। मु भी आपण मानकु जणैथिली कि आपण मानकर प्रमोशन रिगार्डिंग एबे बहुत सारा स्टेट रे बहुत प्रकार कथा कुहा जाउची कि प्रमोशन रिगार्डिंग आपण मानकर ओडिशा को छाड़ी कि आपण मानकर अन्य जो स्टेट रे सुप्रीम कोर्ट रो जो राय आछी से राय हिसाब रे केमती आपण मानकर होउची कोन तार अपडेट सेटा तो मु जणैबी। आ ओडिसा रे भी आपण मानकर जो समस्या रहूची आपण मानकर विभिन्न ग्राउंड जेहेतु आपण मानकर टीचर अच्छा जो टीचर माने 2019 पूर्वर माने जॉब करथिले माने 2019 रे आपनकर जो एमेंडमेंट आस्तिला था पूर्वर जो माने जॉब करथिले सेमानक पई आपण मानकर कोन रहिछि रूल्स 2001 2 6 बैच रे भी बहुत सारा शिक्षक एमथि अछंती जे माने एपर्यंत प्रमोशन पाई नाहंती। आज्ञा डीआई लेवल ले आपण मानकर पोस्टिंग जे मानकर हेइतला माने जिला शिक्षा जिला अधिकारी हिसाब से जमीक आपण मानकर बालेश्वर रे 2टा डीआई थिला एमती जो आपण मानकर प्रमोशन हेइतला से टीचर माने भी एपर्यंत प्रमोशन पाई नाहंती। जदि तांकर प्रमोशन होबो को ग्राउंड रे होबो एमती बहुत सारा स्टेट रे भी पूर्व जो माने शिक्षक जॉब करथिले। स्पेशली मु जम्मू काश्मीर कथा देखैबी आपण मानकु सुप्रीम कोर्ट रो राय पर जम्मू काश्मीर के को हिसाब रे आपण मानकर प्रमोशन दिया गला लेवल भी माने को लेवल को माने लेवल VA पई हमर एटे गोटे नुआ रूल्स आस्तिला कि सेमानंकु मेरिट बेसिस रे दिया जिवो को मानंकु सीनियरिटी और को मानंकु आपण मानकर टेट मैंडेट माने टेट रो पासिंग ईयर हिसाब रे दिया जिवो ता रिगार्डिंग कंप्लीट अपडेट एई वीडियो रे पाइबे। चलंतु डेरी न करी मु गोटे गोटे करी आपन को देखैबी पेशेंसफुली वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत आपण माने कंटिन्यू करिवे। वीडियो शेष रे आपण मते कमेंट सेक्शन में जणैबे कि आपण माने कोन कोन आपण मानकर प्रॉब्लम रही। चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिवा। देखंतु जेतेले भी कोनोसी गुटे आपण मानकर राय आसे बहुत सारा पूर्वर माने प्रिव्यू करिकि से सब जिनस को राय दिए जाए। तेणु सुप्रीम कोर्ट रो बारंबार विभिन्न प्रकार राय ए राय मु आपण मानकु देखौछि। आपण मानकर एटा होछि आपण मानकर सीनियरिटी बेसिस रे आपण मानकर जो राय आस्तिला सेही राय आपण मानकर देखंतु रोटा सिस्टम डायरेक्ट रिक्रूट टू प्रमोट द अपॉइंटमेंट ऑफ 1 ईयर रिक्रूटमेंट एटा आपण मानकर लखनऊ बेंच रे आपण मानकर लागू करा हिछि ऑलरेडी। से रिगार्डिंग ये अपडेट देखी जम्मू काश्मीर भी रिसेंटली आपण मानकर अपडेट आछि देखी जेहेतु ओडिशा गवर्नमेंट हाईकोर्ट रे आपण मानकर केस चलची आ केस रे पिटिशनर तो बहुत जन अछंती किंतु आपण मानकर माननीय हाईकोर्ट जेतेले किछि भी निर्धारण करिवे फाइनल अपडेट आनिबे सेतेले सी भी सुप्रीम कोर्ट रो बहुत सारा राय को नजर रे रखी करिवे। तेणु आमे आशा करिबा ओडिसा रे को प्रकार आपण मानकर माने फाइनल ऑर्डर आसीबो। देखंतु एटा आपण मानकु मु देखौची लखनऊ बेंच रे स्पेशल अपील हेतला extend the seniority list should be prepared applying rota system in direct recruitment to promote appointment 1 year recruitment। प्रॉब्लम ओडिसा रे एई पई होउछि आपण मानकर प्रमोशन रो बहुत माने ग्राउंड रो टीचर अछंती जो माने 2000 माने 2019 अमेंडमेंट पूर्व जॉइन करथिले सेमानकर आपण मानकर टेट रो रूल्स तांको ऊपर लागू करा ही नथिला कि विदाउट टेट रे प्रमोशन कथा तो एबे आसिला। जे माने डीआई लेवल पोस्टिंग पाइथिले सेमानकर कोनोसी मेरिट लिस्ट नथिला। धरे बालेश्वर जिल्ला रे आपनकर 2टा डीआई अछि गोटे डीआई अंडर रे जतिक जण अछंती तांकर गोटे मेरिट लिस्ट आस्तिला आ गोटे डीआई अंडर रे जतिक गोटे सिंगल जिल्ला रो आपनकर सिंगल मेरिट लिस्ट करा ही नथिला। से लेवल ले जतले से शिक्षक माने भी तो एपर्यंत आपण मानकर प्रमोशन पाई नाहंती जे माने 2001 2 2006 बैच रे टीचर जॉब पाइथिले।
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରାଇଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର OTET ମାନେ ଟେଟ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ମାନେ ବୟସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏର ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ରୁ ବାଦ୍ କରିଦିଆହେଉଛି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ OTET କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ପୂର୍ବର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ କରାଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କରିଥିଲେ ଜବ୍ କି ସେସବୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ଏମିତି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟର କେସ୍ ଚାଲୁଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2କୁ ଜଣେ ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇବେ କହିବେ ତ ଏଇ PDFଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ରାୟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଟ୍ ପାସ୍ କରିବାର ଅବଧି ମାନେ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଟେଟ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଟେଟ୍ ପାସ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଟେଟ୍ ପାସ୍ର ଅବଧିକୁ ନେଇକି ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ନା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଉଛି। ଆଶା ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ এই ନୋଟିସ୍ଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିବେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବି ରିସେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କହିବେ ତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ନେବେ ବା କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ନେବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। କ'ଣ ନେଲେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଏରାଇଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏରାଇଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ନେଇକି ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଯେତିକି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଶିକ୍ଷକ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାନ୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ତ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଟ୍ ମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟିଚର୍ ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ 2001-06 ବେଚ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ଏବେ OTET କ୍ଲିୟର୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି ସେମାନେ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବ ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଆ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।